अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैरियत वाफियत से होंगे और पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। एक बार फिर से आपके सामने बिहार बोर्ड क्लासेस में, जो कि यहाँ पर उर्दू का पढ़ाई पढ़ाया जाता है फ़िलहाल में, और मैट्रिक क्लास का यहाँ पर तैयारी कराया जाता है। इससे पहले कुछ क्वेश्चन और आंसर करा दिया गया है और आज के इस वीडियो के अंदर आपको पढ़ाया जाएगा सुहेल अजीम आबादी के बारे में। इन्हें सुहेल अजीम आबादी के बारे में आपको पढ़ा करके समझाया जाएगा और इसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर भी कराया जाएगा। वीडियो के अंदर लिखा है सुहेल अजीम आबादी। उसके बाद हमने लिखा है कि इनका असल नाम क्या था, पैदाइश कब हुई, 1 साल की उम्र में क्या हुआ, परवरिश कहाँ पाया, आबाई वतन इनका कौन था, और इनके 3 अफसानों के मजमूए नाम, और इनका इंतकाल कब हुआ। आप लोग किताब को खोल लीजिए और किताब को देखिए, आपको हर एक चीज़ मुकम्मल तौर से क्लियर हो जाएंगी। लिखा है सुहेल अजीम आबादी। क्या लिखा है? सुहेल अजीम आबादी। ये चैप्टर आपको पढ़ाया जा रहा है सुहेल अजीम आबादी के बारे में। लिखा है सुहेल अजीम आबादी का असल नाम सैयद मुजीबुर रहमान था। सुहेल अजीम आबादी का जो असल नाम था, असल नाम क्या था? सैयद मुजीबुर रहमान था। क्या था? सैयद मुजीबुर रहमान था। यानी जो सुहेल अजीम आबादी थे उनका असल नाम सैयद मुजीबुर रहमान है। अब देखिए कि अपनी इब्तदाई ज़िंदगी में शायरी भी करते थे। यानी जो इनका इब्तदाई ज़िंदगी था, शुरुआती ज़िंदगी था, उसमें क्या करते थे? शायरी भी करते थे। इसीलिए सुहेल तखल्लुस करते थे। यानी इसीलिए सुहेल जो था ये क्या था? तखल्लुस करते थे। इसी तरह अदबी दुनिया में सुहेल अजीम आबादी के नाम से मशहूर हुए। यानी इसी तरह से अदबी दुनिया के अंदर क्या है कि सुहेल अजीम आबादी के नाम से क्या हो गए? मशहूर हो गए, यानी शोहरत पा लिए। क्या है? लोग उनको जानने लगे। सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश 1911 में पटना में हुई। देखिए कि सुहेल अजीम आबादी की जो पैदाइश हुई है, पैदाइश कब हुई है? 1911 ईस्वी में। 1911 ईस्वी में सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश हुई है। अब पैदाइश कहाँ हुई है, किस जगह हुई है? तो बात यह है कि वो पटना में हुई है। कहाँ पर हुई है? पटना में उनकी पैदाइश हुई है। अब देखिए सुहेल साहब एक जमींदार खानदान से ताल्लुक रखते थे। इन जो सुहेल अजीम आबादी जो है ना, ये एक जमींदार खानदान से ताल्लुकात रखते थे। 1 साल की उम्र में वालिदा का इंतकाल हो गया। यानी जब सुहेल अजीम आबादी 1 साल की उम्र को पहुंचे तो क्या हुआ? इनकी वालिदा का इंतकाल हो गया, यानी इनकी अम्मी की वफात हो गई। अब सोचिए कोई बच्चा हो, बच्चा की पैदाइश हो, और जब वो बच्चा 1 साल का हो जाए और उसकी अम्मी का इंतकाल हो जाए तो फिर क्या हासिल होगा, कैसे उसकी हालात होगी। तो सुहेल अजीम आबादी जब 1 साल की उम्र को पहुंचे तो ये क्या, अपनी वालिदा का इंतकाल हो गया इनका। अब देखिए, और परवरिश ननिहाल में हुई। अब देखिए उनकी वालिदा का इंतकाल होने के बाद सुहेल अजीम आबादी की जब अम्मी का इंतकाल हो गया तो उनकी परवरिश, उनका देखभाल आखिर किसने किया? किसी ने किया होगा ना। तो अब देखिए परवरिश कहाँ पाए? तो परवरिश ननिहाल में हुई। यानी जो परवरिश थी, खान पीन, देखभाल, कपड़ा लत्ता वगैरह का जितना भी बंदोबस्त था, कहाँ पर हुआ? तो ननिहाल यानी नानी के घर पे हुआ। अब देखिए एक मुअल्लिम की सरपरस्ती में वही इब्तदाई तालीम व तरबियत हासिल की। यानी एक मुअल्लिम, मुअल्लिम का मतलब क्या होता है? मुअल्लिम का मतलब होता है सिखाने वाला। मुअल्लिम मतलब होता है सिखाने वाला, यानी इल्म को देने वाला, इल्म को बांटने वाला, एक दूसरे को पढ़ाने वाला। अब मुअल्लिम की सरपरस्ती में वही इब्तदाई तालीम व तरबियत हासिल हुई। यानी अपने ननिहाल में ही एक आलिम थे, एक मुअल्लिम थे जो पढ़ाते थे, तो उन्हीं के सरपरस्ती में यानी उनको आका बना दिया गया कि आप हमारे बच्चे को लीजिए, जिम्मेदारी लीजिए और क्या है कि पढ़ाइए उनको। तो अब वहीं पर उन्होंने इब्तदाई यानी शुरुआती तालीम को हासिल किया। वैसे उनका आबाई वतन शाहपुर भदवल है। यानी जो उनका आबाई वतन है
کیا ہے کہ وہ شاہپور بھدول ہے، جو کہاں پہ ہے؟ جو پٹنہ ضلع میں واقع ہے۔ یعنی پٹنہ ضلع میں شاہپور بھدول ایک گاؤں ہے، وہیں پر کیا ہے کہ ان کا یہ آبائی وطن ہے۔ افتاد و طبع کی وجہ سے اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر سکے، یعنی افتاد و طبع کی وجہ سے انہوں نے یعنی آگے کی پڑھائی نہیں کر سکے، یعنی اونچا کا تعلیم یعنی اور آگے ان کو پڑھنا چاہیے تھا لیکن یہ نہیں پڑھ سکے۔ گرچہ مظفر پور، حیدرآباد، کلکتہ جیسے علمی مراکز میں قیام پذیر رہے، یعنی یہ مظفر پور میں بھی، حیدرآباد میں بھی، کلکتہ میں بھی علمی مراکز یعنی جہاں پر علم کا گڑھ ہے، یعنی بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، وہاں پر یہ قیام پذیر یعنی قیام مس ٹھہرے رہے پڑھنے کے لیے، لیکن پھر بھی کیا ہے کہ یہ آگے کی پڑھائی نہیں کر سکے۔ ابتدائی شاعری سے کی، یعنی جو انہوں نے ابتدا کی ہے کس سے کی ہے؟ شاعری سے کی ہے، لیکن آگے چل کر افسانہ نگاری کی طرف مائل ہوئے، یعنی جو انہوں نے اپنی تعلیم یعنی شروعاتی کیا ہے وہ کس سے؟ تو شاعری سے کیے، اور آگے چل کے کچھ دنوں کے بعد ان کا رجحان، ان کا میلان، ان کا جذبات افسانہ نگاری کی طرف مائل ہوا۔ کہاں ہوا؟ افسانہ نگاری کی طرف مائل ہوا۔ پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، یعنی پھر آپ نے پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھا کہ ہم پیچھے کیا کرتے تھے، اب افسانہ نگاری میں لگ چکے ہیں تو آگے ہی کیا ہے کہ افسانہ نگاری میں بڑھتے جا رہے ہیں، اور بے شمار افسانے لکھے، یعنی اتنے افسانے لکھ دیے جسے کوئی گنتی ہی نہیں ہے، یعنی انہوں نے افسانہ بہت زیادہ لکھا۔ انہوں نے جب ان کا شاعری سے الگ ہٹے، افسانہ نگاری میں آئے تو انہوں نے افسانہ کو بہت زیادہ لکھا۔ سہیل عظیم آبادی نے آل انڈیا ریڈیو کی ملازمت اختیار کی، یعنی سہیل عظیم آبادی نے یعنی پورے انڈیا، آل انڈیا ریڈیو کی کیا کیا؟ انہوں نے ملازمت اختیار کیا، ملازم بنے۔ اس ملازمت کے سلسلے میں دہلی میں رہے، یعنی جب وہاں پر ملازمت بنے تو ملازمت کے سلسلے میں کہاں رہے؟ دہلی میں ہی رہے۔ پھر ان کے تبادلہ شرعی نگر کشمیر ہو گیا، پھر وہ واپس پٹنہ چلے آئے، یعنی جب ان کا تبادلہ ہوا، جب ادلا بدلی ہوتا ہے تو کیا ہے کہ وہ پھر کہاں چلے آئے؟ پھر اپنی جگہ پر پٹنہ چلے آئے، اور ملازمت سے استعفیٰ دے کر اس سے پہلے صحافت میں بھی مصروف رہے۔ مصروف مطلب ہوتا ہے بزی رہنا، بیست رہنا، تو کیا ہے کہ اس سے پہلے صحافت کے کام میں مصروف ہے۔ رسالے نکالے اور ایک روزنامہ اخبار ساتھی کا اجرا کیا، یعنی رسالے وغیرہ نکالے انہوں نے اور ایک روزنامہ اخبار ساتھی کا اجرا کیا۔ سہیل عظیم آبادی زندگی بھر، یعنی سہیل عظیم آبادی اپنی پوری زندگی بھر اردو کی ترویج و اشاعت میں مصروف ہے، یعنی اردو کو ترویج کرنے میں، لکھنے وغیرہ میں بزی رہے، بیست رہے، اپنے آپ کو اس کام میں مصروف رکھا۔ چنانچہ انہوں نے چھوٹا ناگپور کے علاقے میں انہوں نے کیا کیا؟ چھوٹا ناگپور کے علاقے میں 5-7 برسوں تک اردو کی ترویج و اشاعت کا کام کیا، یعنی تقریباً 5-7 برسوں تک اردو کی کیا کیا؟ ترویج و اشاعت کا کام کیا۔ زمیندار نہ ماحول سے تعلق اور چھوٹا ناگپور کے قیام نے ان کے افسانوں کے موضوعات متعین کر دیے۔ زمیندارانہ ماحول سے متعلق چھوٹا ناگپور کے قیام نے ان کے افسانوں کے موضوعات متعین کر دیے۔ ان کے اکثر و بیشتر افسانے زمینداروں کے استحصال کے خلاف تھے۔ ان جو زمیندار تھے نا، زمینداروں کے خلاف تھے۔ اکثر و بیشتر افسانے زمینداروں کے استحصال کے خلاف، مزدور اور کمزور طبقوں کے حقوق جیسے موضوعات سے متعلق تھا۔ سہیل عظیم آبادی کے تخلیقات میں سے ان کے 3 افسانوی مجموعے، یعنی ان کے 3 افسانوی مجموعے کا نام ہے، یعنی ان کی تخلیقات، ان کو اپنی لکھی ہوئی افسانوں میں سے 3 مجموعے کا نام کیا ہے؟ 3 افسانوی مجموعے کا نام، پہلا ہے 4 چہرے، دوسرا کا ہے الاؤ، تیسرا کا ہے آدمی کے روپ۔ یعنی ان کے 3 کیا ہے کہ افسانے مجموعے کا نام ہے، نمبر 1 پر ہے 4 چہرے، 2 پر ہے الاؤ، 3 پر ہے آدمی کے روپ۔ اگر ہے کہ آدمی کے روپ اور ایک ناول بیجڑ کے پودے ہیں، ان کے مجموعوں کے علاوہ
सुहेल के अफसानों की तादाद 125 तक पहुंचती है। इन्हीं सुहेल अजीम आबादी जो है ना, इनकी अफसानों की तादाद कितनी 125 तक पहुंचती है। अफसानों की तादाद किसकी? सुहेल अजीम आबादी के अफसानों की तादाद तकरीबन 125 तक पहुंचती है। अब देखिए सुहेल अजीम आबादी का इंतकाल हुआ। अब उसके बाद क्या है कि सुहेल अजीम आबादी का इंतकाल कब हुआ था? तो 1980 में इनका क्या हो गया था? इंतकाल हो गया था। यानी सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश 1911 में हुई और उनकी वफात यानी इंतकाल इस दुनिया को छोड़कर चले गए कब? 1980 में छोड़ करके चले गए। ये था सुहेल अजीम आबादी के बारे में मुख्तसर तारुफात, उनके जान पहचान। आप ये देख सकते हैं, इसमें मैंने पॉइंट बात को लिखा है, आप इसको याद कर लीजिएगा तो आपके एग्जाम में बहुत कुछ हल हो सकता है। इसमें कुछ नहीं है। सुहेल अजीम आबादी का असल नाम क्या था? तो सैयद मुजीबुर रहमान था। पैदाइश कब हुई? 1911 ईस्वी में। कहाँ पर? तो पटना में हुई। और 1 साल की उम्र में इनके वालिदा का क्या हो गया? इंतकाल हो गया। और परवरिश कहाँ पाई? परवरिश ननिहाल में हुई। आबाई वतन का कहाँ इनका? तो आबाई वतन शाहपुर भदवल है। 3 अफसाने मजमूए के नाम, 4 चेहरे, 2 पर अलाव, 3 पर आदमी के रूप। अफसानों की तादाद कितनी होती है? तो अफसानों की तादाद 125 तक होती है। इनका इंतकाल कब हुआ? इनका इंतकाल 1980 ईस्वी में हुआ। यानी ये था सुहेल अजीम आबादी के बारे में कुछ तारुफात, कुछ उनके बारे में बयानात थे जो आपके सामने लिख दिया गया है। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको लिखने में दिक्कत न हो। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे भाभी जान के बारे में, और उसमें भी पॉइंट बात को लिख करके आपको किताब पढ़ा करके समझाएंगे। और अपने सामने किताब खोल लीजिएगा ताकि इस तरह से किताब से अगर मिलाइएगा तो आपको बहुत कुछ हल हो जाएगा और फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं बिहार बोर्ड क्लासेस पर, तो क्या है कि आप इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।